Mga unta og kanang spaghetti guys. Nagluto ko og spaghetti. Mga unta. Buhat ra jud ta og kanang content guys no kay magapasta sa views. Zero balance jud ta permi. Kay di jud ta kabuot kung ilaharang scroll no. So sige lang tagbuhat og kanang content. Kay ang views mo sunod ra na siya nya naghuman engage inig upload nimo og video. Engage din kay naghuman mao na sakto. Di kay nag-upload nimo og video pasagdan ra nimo wala ra. Kinahanglan na nag-upload nimo og video. Engage dayon ka. Ayaw sa nauna ang views kay magsige mo og kanang upload og kanang video mapulan ra na sa madugay mo tan-aw ra na sa imong hitsura no mga unta ninyo. Basta ako mohimo lami kaya ako may naghimo. Babos.